Good morning mga dol. Kaya wa man tayo sudan sa bukid, mag-ihaw na lang tag baboy kay para konsumo. Kaning mga matang zero, kana si Kintmart og si Uncle Mulo. Oh. Kay basta walay sudan sa bukid, mag-ihaw ra gamay og baboy og manok. Muna akong papa oh. Yang tuba. Muna mong pang kuana mo mga dol. Pang pahilis dayon. Oh, napay manok diri mo mong balay sa bukid diri sa Talisayan, Misamis Oriental. Napa mo balay dito pero panahuman mo dol kay low budget tong god. Oh. Si Ariel. Na.